वाक्य मु बारंबार कोट करे और एटा मु हाईलाइट करके रखी 24 रो 32 पद पढुची आपण माने सुनन सेथिरे से माने परस्पर कहिले जेतेबेले पथ मध्यरे से आम्भ मानक संगरे कथावार्ता करूथिले आम्भ मानकू कोन बुझौथिले धर्मशास्त्र बुझाई दउथिले एटा यीशु ख्रीष्ट कोन करूथिले बाइबल स्टडी नउचंती बाइबल स्टडी नेबा समय रे कोन हिची सेतेबेले कोन आम्भ मानक हृदय उत्तप्त हेउनथिला बाइबल स्टडी नेबा समय रे कोन हेबार आवश्यक रहिछि हमर हृदय गरम हेबार उत्तप्त हेबार अछि यीशु ख्रीष्ट केते समय धरि बाइबल स्टडी नै छै जानिछंती 3 घंटा बाइबल स्टडी नै छन यीशु ख्रीष्टଙ୍କର पुनरुत्थान परे दुई जण शिष्य जेरूसालेम छाड़ी किना युमायु पथरे पळै जाउथिले सेमान को बाटरे साक्षात करी किना ताकर बाइबल स्टडी नउछन धर्मशास्त्र बुझाई दुचंती बुझाई देबा समय रे कोन होची सेमानकर हृदय उत्तप्त आमानकर प्रार्थना हेबार आवश्यक रहिछि प्रभु ए फुल फिट रे जेता बेले शिक्षा दिया जाउथिबो सेता बेले मोर हृदय उत्तप्त हेबार आवश्यक हालेलुया बुझछन ना का निद हेबार नै काई निद आसुची गोटे प्रॉब्लम एठू ठीक रे प्रचार करा जाय पारु नै आउट प्रॉब्लम एठू ठीक रे सुना जा दियाले प्रॉब्लम थिबो जदि पई मु केबे हेले मध्य मु जो प्रचार करे लोकमान्टी डिस्टर्ब होंदी ताबो मु घरे जाय करे प्रभु आउ टिके भलो आबरे मते तयारी करो जेंति कि मु पिलामन तो आरंभ करी समस्त को तुमार को आकर्षण करी कि ना मु किछि सिखै पारि जणे पारि ए प्रकार जो समय रे बाइबल स्टडी नेबा आमे से समय एक तो हम हृदय उत्तप्त हेबो दुई रे जो माथ्यू 7 अध्याय लिखा आइछि आमे प्रत्येक परिस्थिति रे आमे ठिया हे पारबा काई ना दुईटा घर गोटे घर का ऊपर तयारी हितला बाली ऊपर आ गोटे पत्थर ऊपर बाइबल स्टडी जो नियंती वाक्य को ग्रहण करंती से माने पत्थर ऊपर मूल दुआ स्थापन करथिबा लोक माने यस जेता बेले धोका से पवन आसे बतास आसे पवन बतास को केही बंद करि परबे नै नेचुरल कहतली संडे sermon रे सेरा केही बंद करि परबे नै मात्र आमे पत्थर ऊपर जदी प्रभुंकर वाक्य ऊपर जदी आमे ठिया हो जाइतिबा हमर मूल दुआ थिबो एई सब आसले हम किछि करि परबे आमे एई प्रकार आमे विश्वास हेबा जे आमे बाइबल स्टडी आमे आपण मान को ज्ञानी करबा पय आमे बाइबल स्टडी नै नु ए दिन मान करे प्रकाशित वाक्य बहुत जोर सोर से चली छी आपण मान नेट को जिबे आमानकर अति परिचित प्रभुंकर दास आमोद सिंह से बहुत बढ़िया बाइबल स्टडी नउचती प्रकाशित वाक्य ऊपर आपण मान समय अछि ताले रांधा बाडा जो देखुचंती कार्टून देखुचंती अन्य विषय गुडी को कॉमेडी देखुचंती सेटा देखि छाडी किना कि आमोद सिंह सुनंती ताबो आपण मान सुनी परबे दानियल राज मध्य से आदि काल 3 नंबर दिन से 7 दिन रे मु प्रकाशित वाक्य पुस्तक सार्वी बोलिया से प्रचार करू ताबो से किशोर दिगाल मध्य से ओडिया रे प्रचार करू सुनंतु मु कहबा पय चाहे सेमान को परि मु सिखे परबी नै मात्र मते जेति प्रभु देइ चंती मु सेति मु सिखेबा पय मु चेष्टा करू आ पुनर्बार आज माने पढिबा हमें प्रकाशित वाक्य पुस्तक तार 2 अध्याय आमाने ए दिन मान करे एपिस मंडल विषय शिखुछु आम ताहार एक पदरु आमान को 7 पद जाय केही जणे स्पष्ट भाबरे भल भाबरे आमान को पढि दिने एपिस मंडल रो दूत निकट को लेख जे आपना दक्षिण हस्त रे सप्त नक्षत्र धारण करंती और सप्त सुवर्ण प्रदीप मध्य रे गमनागमन करंती से एहा कहंती आम्भे तुम्हर कर्म परिश्रम और धैर्य जान पुणे तुम्हे जे दुष्ट मानकर क्रिया सही न पारो आ जो माने आपना आपना को प्रेरित करी कहंती किंतु प्रकृत रे प्रेरित नहंती सेमान को परीक्षा करी मिथ्यावादी बोली चिन्ह छ पुणे धैर्य धरि आम्भ नाम सकासे कष्ट सही छ और क्लांत होई ना हो एहा मध्य आम्भे जानु तथापि तुम विरोध रे आम्भर एही कथा अछि तुम्हे आपना आद्य प्रेम परित्याग करियछ एणु केउठारु तुम्हर पतन होयछि ताहा स्मरण करी मन परिवर्तन कर और आद्य कर्म सब कर नहिले जेबे मन परिवर्तन न कर
प्रकाशित वाक्य मु जहा शिखिछि आपण माने कोन शिखिछन से मु जहा स्टडी करी शिखिछि ए प्रकाशित पुस्तकर मुख्य घटना कोन अटे यीशुଙ୍କର द्वितीय आगमन जेतेबेले आमे प्रकाशित वाक्यर घटना गुड़िक आमानकु जेतेबेले खंड कृष्णଙ୍କର आगमन मुद्रा फिटा जिबा 666 ए सब जाक रहिछि मात्र एई यीशु ख्रीष्टଙ୍କର द्वितीय आगमन होछि प्रकाशित वाक्य पुस्तकर मुख्य घटना एटा को आमे आखि आगे रखी आमे प्रकाशित वाक्य आमे पढबा बाइबल अनुसार आमे देखु यीशुଙ୍କର केतरा आगमन अछि दुईटा गोटे हला प्रकाश्य आगमन आ गोटे गुप्त आगमन ए प्रकाश्य आगमन एटा को आमे कोन कहू एटा को द्वितीय आगमन कहू प्रकाश्य समस्त देखला परी आसबे से जो समस्त देखला परी आसबे से समय रे बहुत घटना गुड़िक लेखा जाय आ गोटे ए प्रकाश्य आगमन जेतो यीशु करबे द्वितीय आगमन जहा कहा जाउची कोठी को आसबे से यरूशलेम रो जीत पर्वत जोडा कि आमानकर जिखरिय पुस्तक तार 14 अध्याय 1 और 2 पद आपण पढिबे जे से आगर पाद आसी किना कोन हबो जीत पर्वत आउ ए गुप्त आगमन कोठी को आसबे ये मध्य आकाश एठी को आसबे यरूशलेम और क्या आसबे एटा को और डिटेल आमे पढबा आवश्यक मात्र मु खाली मुख्य घटना कथा म कहि दउ मात्र आपण माने देखिबे जे प्रकाशित पुस्तक रे आपण यीशुଙ୍କର ए गुप्त आगमन को देखि पारबे द्वितीय आगमन 19 अध्याय लिखा अछि मात्र ए गुप्त आगमन देखि पारबे नै अनेक जण कहंती एइटा को यीशु मंडली रो रैप्चर होई कहंती ए पद को आपण माने अनेक जण सुनिथिबे प्रकाशित पुस्तक ताहार 4 अध्याय रो 1 पद यहाँ पर मु दृष्टिपात कले आउ देखो स्वर्ग रे गोटे द्वार उन्मुक्त पुनी दूरी शब्द सदृश मो सहित कहूथिबा जो स्वर मु पूर्व रे सुनिथिली ताहा कहला एठाकू उठी आस जहा सबु एहा परे अवश्य घटिबो सेही सबु आंधे तुमको देखाइबो प्रकाशित वाक्य तार 4 अध्याय रो 1 पद अनुसार से माने कहउचंती एइटा काहा को उठियाबे कहउचंती जहन को उठियाबा कहउचंती जहन मंडली को रिप्रेजेंट करूचंती आ से अनुसार से जाउचंती काईना 3 अध्याय परे आपण माने प्रकाशित वाक्य रे मंडली को देखि पारबे नै सीधा सळक 19 अध्याय रे आपण माने देखि पारबे बुझियला ए दिटा आगमन एटा को लिखौ छी प्रकाशित पुस्तक मुख्य वार्ता को शिखु वार्ता कौन वार्ता मुख्य प्रकाशित वाक्य मुख्य संदेश बा मेसेज वार्ता इला होची प्रकाशित वाक्य पुस्तक 2 अध्याय आउ 3 अध्याय रे मंडली निमंते रही एटा होची मुख्य वार्ता एटा को हमें भलो भाबरे हमें स्टडी करबार अछि एटा भलो भाबरे हमें पढबार आवश्यक 2 अध्याय और 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य पुस्तकर मु जहा स्टडी करछि मुख्य वार्ता सेही मुख्य वार्ता उपरे आज हम माने पढबा हमें प्रथम मंडली विषय आमे देखुछि एफिस मंडली मु गदिन मान करे सिखैछि एफिस मंडली को किए स्थापन करिथिले पाउल केते जण नै के स्थापन करथिले 12 जन को नहीं स्थापन करथिले एफिस मंडली रे प्रथमे यीशु ख्रीष्टଙ୍କର सुसमाचार प्रचार करिया पे के जाइथिले तिमोथी ओमा तो भारत अपोलो नहीं अपोलो जाई कि सेठी यीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषय प्रचार करले मात्र तांग पाखरे कोन नथिला
से ख्रिस्टियन बाप्तिस्म विषय जानि नथिले से की बाप्तिस्म देइथिले से जोहनकर मन परिवर्तन बाप्तिस्म देइथिले ता पछे पाउलो जाई ताको प्रश्न करूचंती जे तुमे विश्वास करिबा समय रे तुमे पवित्र आत्मा पाइथिले ता पछे पाउलो तांकू ख्रिस्टियन बाप्तिस्म देला परे से मान ऊपर हस्तार्पण कला परे से माने पवित्र आत्मा प्राप्त हेले आउ 12 जन को धरी से जगह रे से बहुत बड़ चर्च रे स्थापन करि पाछि पाउलंको परे तिमोथी गले तिमोथीको परे जोहन जेते बेले एफिस को गले सेते बेले काहा को धरि जाइतिले मरियम को संगे धरि जाइतिले एरार एविडेंस मध्ये रहिछि मरियम को संगे धरि के से जाइतिले आउ मरियम पोलिकार को गोटे चिट्ठी लिखिथिले पोलिकार के आपण जानि जंदी कि पोलिकार होचंदी जोहनंकर जने शिष्य पोलिकार को चिट्ठी लिखले कोन लिखले ए पोलिकार तुमे जिसुंकर शिक्षा को तुमे उत्तम भाबे तुमे पालन करूचो बोली कि ना ताको प्रशंसा रे से गोटे चिट्ठी लिखिथिले आज जाय म्यूजियम रे से चिट्ठी रहि अछि से एटा होची एफिस मंडली रो इतिहास को आमे देखुतो इतिहास को देखुतो एबे एफिस मंडली रो कार्य को आमे देखबार आवश्यक रही प्रथमे एफिस मंडली रो को प्रभु यीशु गाली करचंदी ना प्रशंसा करचंदी काई करचंदी एफिस मंडली को प्रथमे यीशु ख्रीष्ट कोन करचंदी प्रशंसा करचंदी काई करचंदी ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଇଏ କରୁଥିଲେ एटा को कहबे ऐश्वरिक गुण ऐश्वरिक गुण रे कहार दोष दुर्बलता प्रथमे देखा जाए एई गुण मु बहुत चेष्टा करे मु जब का जीवन को देखे फास्ट कोन देखा आवश्यक रही छी हमको ଭଲ ଗୁଣ एबे देखो ए पूरा मु लिखाई दूची पिला मान को मु प्रश्न पछाई पिला माने कहबे हला ए ब्लैक बोर्ड को देखि कि ना को तो कोन अछि ब्लैक बोर्ड रे कोन अछि भला देखिया को ମୁଁ କହିବି हां କଳା ଗୋଟେ କଳା ଚିହ୍ନ एइटा होती को जानबार आबो छोटो पिला मान बुद्धि एते धଳାटा से मान दुसु नै से मान खाली ब्लैक डॉट आका दुसि एइरा होती मनुष्यर स्वभाव आमे जतले काहा गुडे आमे देखु प्रथमे आमे देखु कोन देखु आमे ତାର ଖରାପ एबे बाहर बा एबे बाहर बुन पासे ले बाहर हो परिवार ଆଜି ତ ବାହାର एइटा हमको एई मनोभाव आनबा छै की मनोभाव एटा ऐश्वर्य ऐश्वर्य मनोभाव कहार जीवन रे मते देखले आमे तारो लो पॉइंट अछि मात्र एमिति के ना दी जे 100 टू 100% खराब गुण अछि किछि ना किछि तो भलो गुण थिबो प्रथमे तारो भलो गुण देखो ताको प्रशंसा करो ता पछे ताको कोन करो तारो खराब गुण को करेक्शन एई गुण जाको आमे ए प्रकाशित पुस्तक रे हम देखु यीशुंकर गुण प्रथमे कोन करछन से प्रशंसा करछन एटा होची ऐश्वर्य को जेते बेले हम माने की क्या होची तो को विषय किछि को आज के दुष्टटा आरंभ करले अब ताको प्रशंसा दे करो ता पछे एई प्रकार रो अछि प्रार्थना करो तो केते बढ़िया एई मनोभाव एई जो पत्र रे हम देखुछु जे यीशु ख्रीष्ट प्रथमे कोन करछंती प्रशंसा आमे मध्य लोकर जीवन रे शैतान हम कोन करबो हमरो एडमिक नेचर बा आदम रो स्वभाव हम कोन करबो प्रथमे खराब गुण दे मात्र ताकू आमे साइड करी यीशुंकर स्वभाव हम पाटे आसबार अछि प्रथमे भलो गुण दे तार खराब गुण को नजरअंदाज करो बोली मु कहू नहीं मात्र भलो गुण आमे देखले का आमे ता सहित मिसी हेबो ता सहित कथा वार्ता करी एफिस मंडली रो दूत निकट को लेख जे आपना दक्षिण हस्तरे सप्त नक्षत्र धारण करती और सप्त सुवर्ण प्रदीप मध्य गमनागमन हेले सप्त बहुत आमर परंपरा हमको कहूची
एमिति कहूची एडा होची लैम्प स्टैंड एडा होची सातटा मंडली के देखि तो आगु एडा देखो लेफ्ट साइड आवर पुरातन में हां एडा होची पवित्र स्थान रे महापवित्र स्थान नहीं पवित्र स्थान रे एडा रखा जाउथिला आउ एडा एफिस मंडली एफिस पर स्टुडना परगम थुएतुया शांति फिलाडेल्फिया लाउदिकिया वाह की बहुत बढ़िया कहू एमिति हां मात्र एई जो जहन दर्शन देखिचंती पूरा एमिति देखिचंती से अलगा अलगा सब लागे बुझी पाउचंती एंदी अलगा अलगा सातटा मो सातटा तो करू नहीं खाली मु जणेवा पाई मु करूची एई मझिरे के अछंती यीशु ख्रीष्ट एई मझिरे बढ़िया नहीं ए मझिरे यीशु ख्रीष्ट अछंती ए चारि आडे कैंडल गुडी को मन मु एटा को काहे की मना करूची एटा को काहे की मु हां बोली कहूची जानि जल्दी की एटा के जन ठीक होले भाबुचो एटा के जन ठीक होले भाबुचो एई जो लैम्प स्टैंड अछि एठी एई जगह मने करो तेल पका गले सेई तेल कोन हबो सब जगह रे समान थिबो कि नै मात्र ए सातटा जो मंडली अछि समान अछि कि पांचटा मंडली पूरा पूरी करप्टेड है नष्ट है दुईटा मंडली भलो अछि को मंडली भलो अछि जानि लाउदिकिया मंडली भलो अछि एफिस मंडली भलो अछि सबुटु करप्ट मंडली रे लाउदिकिया दुईटा मंडली भलो अछि गोटे हला सुरना आ गोटे हला फिलाडेल्फिया आपण माने स्टडी करी पढबे स्वर्णा मंडली को पदे हेले से अनुयोग करनाथि कि फिलाडेल्फिया मंडली को मजे से अनुयोग करना इदा मंडली को से बिल्कुल अनुयोग करनाथि मात्र एफिस मंडली ता पछे अन्यान्य मंडली गुडी को से अनुयोग करिसथि सेति पय हमें जानि पारछु जे एइटा नाही एइटा होछि सेटा ओके नानी बे दुछु जगह देखो जो दुई अध्याय रो दुई पद रे से एहा कहंती आम्भे तुमर कोन कोन धैर्य परिश्रम आउरी धैर्य दुष्ट मान आम्भे तुमर एई प्रकार धैर्य नहीं कर्म परिश्रम और धैर्य कौन कहते एमती लेखा पढ़ी दौची से एहा कहती आम्भे तुमर कर्म परिश्रम और धैर्य जानू हेले आमे एटा होची मंडली पाई जिसुंकर कोन प्रशंसा आमे एई सब विषय तुमर जानू सातटा जाक मंडली कहउचंती आमे तुमर सब कार्यक्रम को आमे जानू हेले आमे अन्यान्य मंडली को मध्य पाउल किछि किछि प्रशंसा करछि आमे से विषय मध्य आमे टिके देखबार आवश्यक रहिछि रोमियो मंडली को से प्रशंसा करिछि पाउल रोमियो मंडली ताहार 16 अध्याय बढ़िया बात 16 अध्याय रो
19 पद जने पढ़। जेणु तुमମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତାର କଥା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଅଛି, ଅତଏବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ସତ୍ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଅସତ୍ ବିଷୟରେ ଅମାଜ୍ଞ ହୁଅ, ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଅମାୟିକ ହୁଅ, ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଏଠି ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି? ତ ବସିବୁତ ହବାଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଥା ମାନ ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତାର କଥା ବସିବୁତ आज्ञा मानवाटा परमेश्वरଙ୍କର आज्ञा मानिबार कथा समस्त लोकଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ कोन ହେଇଛି ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। कि प्रशंसा करूछंती एमिति प्रशंसा पत्र जाक किए दोछंती गोटे पाळक गोटे मंडली को दोछंती। वाओ ये मंडली रो कोन आज्ञा बहुता। रोमियो मंडली बहुत निंदा धारणा मध्य दे जाई कहीं रोमियो मंडली होची रोमियो सरकार राजधानी से जगह अनेक अनेक बड़ बड़ कायसर माने आसिचंती आ से माने मंडली को बहुत ताड़ना करचंती। जेते ताड़ना कले मध्य एमाने परमेश्वरଙ୍କର आज्ञा को मानिछंती। सेति पई आंकर कथा ओ आज्ञा बहुता बोल कहले रोमियो मंडली दारू शिखवार आवश्यक रही। से आज्ञा बहुता व्यापी जाई। मु खाली कहि दोची 6टा मंडली आज्ञा बहुता कथा। कलसीय मंडली करंत्य मंडली 1 अध्याय 1-2 पद पवित्रता निमंते तांको प्रशंसा करा जाउची। जे लेखबार से लिखि दियंतु। फिलिपियो मंडली 4 अध्याय 15 पद सुसमाचार कार्य रे सहभागिता निमंते तांको प्रशंसा करा जाउची। कलसीय मंडली 1 अध्याय 3-6 पद रे साधु मानक प्रति प्रेम आउ सुसमाचार फलवान और वर्धिष्णु हेबा पय प्रशंसा करा जाउची। प्रथम थेसलोनिक 1 अध्याय 6-8 पद आदर्श अन्य मानक पय आदर्श और विश्वास पय ताको प्रशंसा करा जाउची। तापर एफिसियो मंडली 1:15 रे विश्वास और साधु मानक प्रति प्रेम एई सब विषय निमंते तांकर प्रशंसा करा। हां लिखि दियो शीघ्र शीघ्र मु सब विषय रे काई कि कहूची प्रशंसा आवश्यक रहिछि। जेतबेले आमे मधु आमे लेटर लिखबो आमे बा के लिखबे हमर मंडली रे जे आसी कि ना आम पय कोन प्रशंसार पत्र लिखबे आम मंडली को कोन भाबुचंदी आपण एई बुझाईपुर मंडली जो लेखा जीवो एई समय रे को विषय प्रशंसा करा जाय को विषय प्रशंसा करा जाय ओ हे मंडली रो एसी बोले एसी देखि ना ए मंडली रो गिरजाघर पर टाइल्स लागिछि कोन प्रशंसा करा जिबा आरो कमान प्रशंसा कर आमे लेखु तो आमे किनि प्रशंसा आमे मध मो ए सब लेखबार कारण भलो उद्योगी अछन ना। हां विश्वास भलो उद्योगी हां हमकु मध्य आज्ञा बहुत प्रशंसा करा जाऊ। आमे मध्य परमेश्वरଙ୍କର वाक्य मानबु ए जो जति जाक हमकु मध्य ओ ए मंडली रो पवित्रता ए मंडली रो प्रेम बुझी पारछन ना लोक मानकर जो प्रशंसा मु काई कहली एटा की प्रशंसा एटा ऐश्वर्य प्रशंसा से मंडली को जाई दिलु बापा की बाजा की एसी की फैन एटा की प्रशंसा एटा बाहर एटा जाक मनुष्य रो एटा ऐश्वर्य को प्रशंसा एटा जाक नहीं। हमर प्रशंसा केमते बाची से मंडली रो एकता को मु देखली बुझी पारछन। यीशु ख्रीष्ट जोहन 14 अध्याय रे कहले 12 अध्याय 14 अध्याय कार्य देखो 14-12 ना 12-14 पढ़ो। सत्य सत्य मु तुम्हमान कहूअछि मो ठारे जे विश्वास करे और मु जो जो कर्म करूअछि से मध्य से सब करिवो आउ से सब अपेक्षा
ଅଧିକ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବ, କାରଣ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି। ଯୀଶୁ ଏମିତି କୋଉ କର୍ମ କରିନଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଇନଥିଲା, ଆମେ କରିପାରିବା। ସେ ଏନକରେଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ଆମ ବାଇବଲ ନା ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ଲେଖାଗଲା ନା ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମୋ ଠାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସବୁ କରିବ। ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ସେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବ, କାରଣ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣମାନେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତୁମେ କୁହ, ଆମେ ଶୁଣୁ। ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଚେଷ୍ଟା ଆମେ ପଚାରିଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ହେଲା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାହାଡ଼କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ସମୁଦ୍ର ଫିଙ୍ଗି ନଥିଲେ, ଆମେ ଟିକେ ଫିଙ୍ଗି ପାରିବା। ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର କଥା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାହା ହେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ଆମେ ହେଇଯାଉ ସେମିତି କି? ସେମିତି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କେତେ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? 12 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଥିଲା କି? ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଥିଲା? ଯୀଶୁ ପଳେଇଲା ପରେ ଲିଡର କିଏ? ଭିତର ତୁଇ କି ମୁଇଁ, ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏକତା ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଏକତା ହେଇପାରିବ। କାହିଁ ହେଇପାରିବ? ଏବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପଳେଇ ଆସୁଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏକତା ଆସିବ, ଏକତା ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦରୁ ପଢୁ। ଯେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଅଛ। ଯିହୁଦୀ କି ଗ୍ରୀକ, ଦାସ କି ସ୍ୱାଧୀନ, ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛିର ହିଁ ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତୁମେମାନେ ଏକ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ତେବେ ତୁମେମାନେ ତ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବଂଶ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସନ୍ତି, ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି? ଆମକୁ ଏକ ଶୁଣବା। ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା ବାଇବଲରେ ଅଛି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଗୋଟେ ଆଡେ, ଗୋଡ ଗୋଟେ ଆଡେ, ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆଡେ ଥିଲେ ତାକୁ ଏକତା ବୋଲି କହିବେ କି? ଏକତା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଥିବା କଥା ସେଠି ହାତ, ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ିଥିବା କଥା ଗୋଡ଼, ସବୁ ଯାକ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ମିଶିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଠିକରେ କାମ କରିପାରିବ। ହାତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଥିବ ସେଟା? ସମାଧିରେ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ନାଇଁ, ଆମର ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ଜାଗାରେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଜାଗ ରଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କଣ ଦରକାର ଅଛି? ଏକତା ଦରକାର ଅଛି। ଏକତା, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ୟୁନିଟି ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକ ରହିଲା। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୋ ସହିତ ପିଟାନ୍ତୁ, ମାଥ୍ୟୁ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ପିଟାନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି? ଶୟତାନର କିଙ୍ଗଡମ କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣକୁ 25 ପଦରୁ ପଢନ୍ତୁ 12ର। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ, ତାହା ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଯେକୌଣସି ନଗର କିମ୍ବା ଗୃହ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ, ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ।
ଆଉ ଶୈତାନ ଯଦି ଶୈତାନକୁ ଛଡ଼ାଏ ତାହାହେଲେ ସେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲାଣି। ତେବେ ତାହାର ରାଜ୍ୟ କି ପ୍ରକାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ। ଶୈତାନ ରାଜ୍ୟର କୋଉ ବିଷୟକୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି? ଏକତା। ଯଦି ଏକତା ନଥିଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ବିଭକ୍ତ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ ଫାଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଗଲା, ଆଦମ ହବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ଏକଲା ହବାଙ୍କର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଏଇ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଣ ଦରକାର? ଶୈତାନକୁ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଦଳ ଅଲଗା ଆଡେ, ଗୋଟେ ଦଳ ଅଲଗା ଆଡେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଶୈତାନର ଟେକ୍ନିକ ଯାକ। ଏକତା ଯଦି ନଥିବ କଣ ହେଇଯିବ? ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଧୀରେ 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 ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ମଣ୍ଡଳୀ। ସେଥିପାଇଁ ଏକତା ଦରକାର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ମିଶି ପାରିବି, ଅନ୍ୟ ସହିତ ମୁଁ ସମୟ ବିତେଇ ପାରିବି। ବୋଲେ ସେ ଲେଖା ହଉଛି ଗ୍ରୀକ ଆହୁରି ବର୍ବର ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଗ୍ରୀକ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର, ଆଉ ବର୍ବର ବୋଲି କହିଲେ ଅଶିକ୍ଷିତ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ମିଶଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ କଥା। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ବାହାଘର ରେ ମଧ୍ୟ କଣ ହଉଛି? ଅଲଗା ଜାତିର ଗୋଟେ ଆଉ ଅଲଗା ଜାତିର ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ବେଳେ ମିଶୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମାନ ଜାତିରେ, ତୁମେ ଅମୁକ ଜାତି, ତୁମେ ରଙ୍ଗ ଜାତି, ତୁମେ ରଙ୍ଗ ସହିତ ତୁମେ ହୁଅ, ତୁମେ କରଣ ସହିତ ହୁଅ, ଏସବୁ ଯାକ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ କର୍ମ ବିଷୟ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା। ଆମେ ସେ କର୍ମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଦୁଇଟା ରିଲିଜନ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ସତ୍ୟ ଧର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଧର୍ମ। ମିଥ୍ୟା ଧର୍ମର କାମ କଣ? ମିଥ୍ୟା ଧର୍ମ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ? ଯୋଉ ଧର୍ମ ତମକୁ କହିବ ଯେ ତୁମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେ କି ଧର୍ମ ସେଟା? ମିଥ୍ୟା ଧର୍ମ ସେଟା। ଯୋଉ ଧର୍ମ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛି ଯେ ତୁମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଟା ହେଲା ମିଥ୍ୟା ଧର୍ମ। ଆଉ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ କଣ କହେ? ତୁମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ସେ ତୁମ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଟା କୋଉ ଧର୍ମରେ ଅଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ଏକା ଅଛି। ଯଦି ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ଆହୁରି ଯଦି ଆମେ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଖାଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସୁନତ ହେବାକୁ ହେବ, ତୁମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କର୍ମ ନ କଲେ ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ରିଲିଜନ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ ତମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ଆକା ତୁମ ପାଇଁ କରୁଥିବେ। ସେଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଧର୍ମ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଉନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଆଉ ଥରେ ଶୁଣ, ଆମେ କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଉନୁ, ମାତ୍ର କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛୁ। ବୁଝିହେଲା କଥା? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଦେଲା ପରେ ହାତରେ ଗୋଟେ ବାଇବଲ ଧରି, ଗୋଟେ ନୋଟବୁକ୍ ଧରି ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଥିବୁ, ଘରକୁ ଯାଉଥିବୁ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଥିବୁ, ଘରକୁ ଯାଉଥିବୁ, ଏମିତି କଲେ ହେବନି। ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିଛି? ଆମେ କାମ କରିବା, ଆମକୁ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଆମର କାମ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗର ଆମ ଶରୀରରେ କୋଉ ଅଙ୍ଗର କାମ ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ହଁ, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ଅଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛି, ହାତ ଯାଇ କୁଣ୍ଡଉଛି, ଯୋଉ ସମୟରେ ଗୋଡରେ କଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ହାତ ଯାଇକିନା କାଢୁଛି। ୟୁନିଟ କର୍ମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କର୍ମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗତଦିନ ମାନଙ୍କରେ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମତେ ଗୋଟେ ବୋଝ ମିଳିଲା ଯେ ମୁଁ ସନ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଚଲେଇବି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କରିବେ?
अरे मोर टैलेंट अछि मते सहाय्य करबा पे लोक दरकार सेटा होते हमर काम एटा मोर प्रिय भाई बहिनी आमे सब जाक मिसी किना करबा छी मात्र क्रिश्चियन चर्च गुडी करे कोन हे जाउची जणे आका करूथिबो आ समस्ते एथि पाई आज चर्च दुर्बल अछि आज चर्च बढ़ी पारु नै ए काम के करबे पास्टर करबे ए काम के करबे पास्टर करबे आमे को कर्म करबा पाई हमको परित्राण दिया जाय छी एठी प्रशंसा करा जाउची कोन करबा पाई कर्म पाई मु काणतु माथ्यू 5 अध्याय 14 पदରୁ ପଢନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ନଗର ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହି ନ ପାରେ କେବଳ ଲୋକମାନେ ଦୀପ ଜାଳି ବାଣ ତଳେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ମାତ୍ର ଦୀପ ରୂପା ଉପରେ ରଖନ୍ତି ସେଥିରେ ତାହା ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦିଏ ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କ ସର୍ବସ୍ତ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଆଲୋକ ମାନେ କଣ ସତ୍ୟ आम्भ मानकर सत्कर्म मु जगतर ज्योति मोर आलोक अछि बोलिकिना आमे खराब काम करूथिले अपने लेखा होला आलोक होला आम मानकर सत्कर्म आमे सत्कर्म काई करबार अछि ए लेखा अछि देखो 16 पदरे पढिछि सेही प्रकारे तुम मानकर आलोक लोक मानक साक्षात रे प्रकाश पाऊ बुझी पाउछन ना आज ख्रिस्टियन लोक मानकर आलोक पूरी प्रकाश पाउछि खाली चर्च रे का आलोक प्रकाश पाउछि मात्र बाइबल हमको कहूछि तुम मानकर आलोक बोल कहले तुमर कोन सत्कर्म जो समय हम देखुछु हम चर्च रे हमर भाई भौणी माने बहुत नम्र केमति जते कहले चुपचाप थे ना जते कहले चुपचाप थे से माने केबे हेले आगु आइबा का इच्छा करबे मु कहूची केबे हेले मध्य ए आगु को आसबु एमान इच्छा नै ए सत्कर्म टिके पानी धरला बेले देखो ए सत्कर्म टिके चावल आनी गला देखो ए सत्कर्म टिके पेट्रोल पके गला तुम देखो न तुम भाई किछ असुविधा नै तुम टिके आगे नहीं जाओ के कहला ते आगे आइबा को मु तो आस्तिली बुझी पार ना हमर सत्कर्म लोकमान तो साक्षात कोन हबार छी प्रकाश पाइबार आवश्यक अछि प्रकाश पाइबार अछि ऑटो उठे घोड़ा नेबे केते बार्गेनिंग बुझी पार ना जेता बेले मु भुवनेश्वर गली हम स्टेशन ऑटो छिडेलु से कहला 110 टका नेबी उठ कहली तापछे से बुले नेला परे ओलेला परे मु जागु 130 टका मु देली आ डेढ़ पास कहले एते टका कि पाई दे दोछ हमरो कोन जे लोक को परिश्रम देखि कि ना आमे देबार आवश्यक होय हमरो सत्कर्म आमान करो हेबार अछि ओडे छिडे देलु मात्र सेठी बेसी परिश्रम करलो आमे कोन करबा पड़बा हमरो सत्कर्म इ चर्च भितरे न रहू एपिस मंडल को एथि पाए को प्रशंसा करछंती तुमरो कर्म आमे जानू केते बढ़िया कर्म ता हमरो सत्कर्म इ चर्च को टिके बाहर को आमे नेबा आमे चर्च जगह से पछरे नम्र हेगिना तुनी हेगिना बसिल हेबो नै जेते बेले अन्य लोक माने गाली करछंती सेते बेले ने तुनी रहबो सेते बेले मध्ये हमर मुहरे हमर तेल लागबा एडी हमें केते पचारछु कोना की भाई ए नम्रता हम अन्य जगह में हम देखेबार आवश्यक रही एडे चर्च को मैसेज एई प्रकार बढ़िया चर्च से सत कर्म ताकर कर्म पाई से प्रशंसा पाउछु केते बढ़िया कर्म ए बाइबल लिखा होला तुमरो सत्कर्म लोकन को निकट रे प्रकाश पाऊ प्रकाश पाइले कोन हेबो दसु जाणबे आमे এটা হচ্ছে খ্রিস্টিয়ান জীবনের ওয়ার্শিপ এটা
ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନରେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କେତେ ବଢିଆ, କଣ ହେଲା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ବର୍ଷିପ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କଣ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି? ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ। ତୁମେ ଏଡେ ବଡ ଚାକିରି ତୁମେ କେମିତି ମିଳିଲା? ଆମ ବାପା ଜାଣିଛ ନା, ଆମ ମା ଜାଣିଛ ନା, ଏମିତି ଏମିତି ଆମ ଟ୍ୟୁସନ ସାର୍ ଜାଣିଛ ନା। ଏଇଟା ହଉଛି ମାତ୍ର ଲେଖା ଯାଉଛି ତୁମର ସତ୍କର୍ମ ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଅଛି? ମୁଁ ସତ୍କର୍ମ କରୁଛି, ହଁ ତୁମେ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଦିଅ ଏମିତି କହିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଇଏ ତ ପ୍ରଭୁ ଆଗରେ ଏମିତି ନଥିଲା। ୟାରେ କେମିତି ଥିଲା? ଫ୍ରଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବଚସାକାରୀ ଥିଲା ଆଗରେ, କେବେ ମଧ୍ୟ ମତେ ପାଣି ଟିକେ ଆଗରେ ନେଇଯାଉ କେବେ କହିନଥିଲା। ଆଜି କେମିତି କରୁଛି? କିଛି ନା କିଛି ହେଇଛି। କଣ ହେଇଛି ଭଉଣୀ? ନାଇଁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଯାଇଛି, ଯୀଶୁ ମୋର ଜୀବନରେ ପଳାଇ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର କର୍ମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ନା। ତୁ ଜାଣିପାରୁନ କି ବେକରେ କ୍ରସ୍ ବା ହାତରେ ବାଇବଲ ନାହିଁ, ଆମର ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମା କଲେ। ଏଇଟା ମନ ଭଲ ମାର ଯେ ସିଆଡୁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ମୁଁ ତାଳି ଫାଳି ମାର ଏସବୁ ଯାକ ମତେ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁ ମାରୁଛ ବୋଲେ ମାର, ଆମକୁ ଆମର ପାଇଁ ମାରୁଛ ନା କି? ହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମାରୁଛ। ସତ୍କର୍ମ କେତେ ବଡ କଥା ନଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ସତ୍କର୍ମ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଆଲୋକ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ କର? ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଚାହୁଁଛୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଆମ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ଘର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୋ ସତ୍କର୍ମ ଟିକେ ଦେଖାଅ। ଏ ବିଷୟରେ, ଏ କର୍ମ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଦେଖିକିନା ଆଣିଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ କଣ କଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି, ଏତେ ଲେଖିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଟାଇମ ହେଇଯିବ। ସତ୍କର୍ମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ତାପରେ କଣ? ପରିଶ୍ରମ। ଏଇଟା ଭଲ ଜାଣ। ଚର୍ଚ୍ଚ କଣ ନ ହେବାର ଅଛି? ଅଳସୁଆ ନ ହେବାର ଅଛି। ଚର୍ଚ୍ଚ କେବେ ଅଳସୁଆ ହେବ ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଅଳସୁଆ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ତୋଡ଼ା ପାଇଥିବା ଲୋକକୁ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସିଏ ନିଜର ତୋଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅଳସୁଆ ସହିତ ସବୁବେଳେ କଣ ଥିବ? ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଆକା ଅଳସୁଆ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଟିକେ ସିନିୟର ହେଇଗଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଝାଡ଼ବାଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମୁଁ କିଏ? ସିନିୟର। ସେ ଜାଣି ନାହିଁ ସେ ସିନିୟର ବୋଲିକିନା। ହଁ, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ସିନିୟର। ତୁମେ ମାନେ ଏଇ ତୁ ଡାକ ମତେ କିଛି କହୁଥିଲେ ଗେମ୍ବରଟାରେ ମୁଁ ସିନିୟର। ସିନିୟର ମାନେ ଜୁନିୟର ମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସିନିୟର ଜୁନିୟର ତୁ ଆଗରେ ଆଇବୁ ନା ମୁଁ ଆଗରେ ଆଇବି? ମୁଁ ସିନିୟର ପରା, 5 ମିନିଟ ଡେରି ଆଇଲେ କି ଚଲା ସୁବିଧା କିଛି କହିପାରିବି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ଆଦର୍ଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। 5 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସିନିୟର ଲୋକମାନେ ଜୁନିୟର ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେଇକିନା ଆସିବାର ଅଛି। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ହାତରୁ ଯଦି ଝାଡୁ କରିବାର ଅଛି ଜଗିଥିବ। ଆମେ ସିନିୟର ନା ଝାଡୁ କରିବୁ ଆଗରେ ଆସିକିନା ଝାଡୁ କଲା ବେଳେ ଏ ଜୁନିୟର ମାନେ ଆସିକିନା ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ କରିବି ପ୍ଲିଜ ଭାଇ ପାଗଲେ ହେବ ମାଗୁ ନା। ପରିଶ୍ରମ, ଚର୍ଚ୍ଚର ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର। ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଳସୁଆ ହେବ ନାହିଁ କେବେ ମଧ୍ୟ। ଲେଖା ହଉଛି କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି? ତୁମର ପରିଶ୍ରମକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ପରିଶ୍ରମକୁ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କହିପାରିବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ କଣ ପରିଶ୍ରମ?
कारण केही देखु नांती मात्र से कहउछंती ए चर्च रो परिश्रम मु जानि छी हालेलुया काउ देखेबा दरकार नै एठी मु चिड़ाई प्रचार करूची आपण मान देखुचंती मते प्रशंसा करूचंती मात्र केतरा मां माने थिबे भाई माने थिबे हमर पई घरे किए न देखला बेले कबाट बंद करी सब सोइला बेले आंटे के कांदी थिबे हमर पास्टर को बुद्धि दियो ज्ञान दियो आत्मा रे पूर्ण दियो और अधिक वाक्य बुझाई दियो से परिश्रम प्रभु देखु अछंती हालेलुया से देखु अछंती मोर प्रिय भाई बहन चर्च परिश्रम करबार मु कहूची ना आम मानकर जीवन शैली उपवास रो जीवन शैली ए लॉकडाउन समय रे आमी केते दिन उपवास करिसु लॉकडाउन तो हेती आन लो भगवान भात खाइबी बुझी बात ना उपवास हमर हेबार काम किछि नै ओके सब छिड़ला आसे बसबा आ दुई जन केते जन स्वामी स्त्री मिसी किना उपवास करू मिसी किना हमें गंडगोल लागू ना मिसी किना भूली दिबु हमें उपवास आवश्यक मत परिश्रम करबार आवश्यक रही परिश्रम के वाक्य आपण मान पढेबी माथ्यू तार 10 और 10 पढु ଆଉ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଛଲି କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗରଖ ବା ଯୋତା କିମ୍ବା ବାଡ଼ି ଆୟୋଜନ କର ନାହିଁ କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆପଣ ଆହାରର ଯୋଗ୍ୟ এই ঘরে বসিଥିବା লোক আহারର যোগ্য বলে খাଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ করবার ଅଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ବାଳକ ମାନେ ଖାଲି ବସିଥିବେ ଘରେ ଆଉ ରବାତିର ଯାଇକିନା ଗୋଟେ ମେସେଜ ପ୍ରଚାର କରି ଦେଇକିନା ଆମକୁ କିଛି ଦେଉ ନ ଗଲା ପରେ ହେବ ନାହିଁ ସେଟା ଯାକ ବାଳକ ମାନେ ଆଦର୍ଶ ହେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାରେ ସେମାନେ ଆଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦବଡ଼େଇକି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏଠି ଯିବା ସେଠି ଯିବା ସେ କାମ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଧାଁ ଦବଡ଼ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ আপনা পরিশ্রম করবা লোক বেতনের যোগ্য মোর প্রিয় ভাই বোন মানে এইটা প্রশংসা করছতি এফিস মণ্ডলী তো সে প্রশংসা করছতি যে আমি তোমার পরিশ্রম জানি পরিশ্রম জানি আর কেটা পদ পড়ন্তু ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ଯେ କୌଣସି ନଗରରେ କି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯୋଗ୍ୟ ତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ପୁଣି ପ୍ରସ୍ଥାନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରୁହ ଆଉ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ତାହାକୁ କଲ୍ୟାଣ କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ କା ଘରେ ଗୋଟେ ପଳେଇଲ କଣ ହେଲେ ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ଯେ କୌଣସି ନଗର କି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ହେଲା ସେଠାରେ ଯେ କୌଣସି ସେଠାରେ କେଉଁ ଲୋକ ଯୋଗ୍ୟ ସେଟା ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ এটা এই বাক্য যাক মতে বড় প্রদান করে কোন লেখা গলা যেউ লোক কোন ଯୋଗ୍ୟ যোগ্য কোন মে যোগ্য ଯିଏ ଅତି ସତ୍ତା କରିପାରିବ এবে মু গোটে গাঁ কু গলি আমি कार छात घर कार गाड़ी अछि कार कौन अछि बंगला इना देखो सीटा देखो नहीं मु प्रभुंकर दास मोर सेवा करबा पई किए योग्य अटंती मते मुठे खाइबा पई देबा पई मते टिके पानी देबा पई गोटे राति सोइबा पई देबा पई काहार योग्यता अछि इटा को जोग लेखाइ समस्त योग्य नांती गोटे प्रभुंकर दास को देबा पई एजी पई ए डेरिंग गोटे परमेश्वरंकर दासर सेवा करबा पई टिके आतिथ्य करबा पई कोन दरकार अछि योग्यता दरकार आमे खोजी बुलुथिबु नहीं कि खोजे लेखाला का घरु गलो से प्रवेश करो योग्य हेबार आवश्यक प्रभुंकर दास माने आता घरे बुली बुलवार से मन नहीं योग्य लोक घरे से माने जीवन आवश्यक आ यदि योग्य लोक के नांती नहीं जाऊ जाऊ पास कोन को लेखा होची गृह कल्याण करो कल्याण अर्थ कोन तुम मान प्रति शांति शांति ठीक अछि এটা পড়ি দেব ওটা পড়ি রাখতাম প্রথম করন্তীয় 9 অধ্যায় नो करो କାରଣ ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ देखो मशांकर व्यवस्था रे कोन लेखा है
ବେଙ୍ଗଳାରେ ବୁଲୁଥିବା ବଳଦର ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଟି ଦିଅ ନାହିଁ। ଘରେ ବସିଥିବା ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି ଖାଇଛି କି ବେଙ୍ଗଳାରେ ବୁଲୁଥିବ ବୋଲେ ହାସ୍ୟ ବେଙ୍ଗଳା ବୋଲେ ବୁଝିଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଳା ବୋଲେ ଜାଣି ସାଡେ ନି ବୁଲଥୋ ପୁରା ଏବେ ଧାନକୁ ବିକେଇ ଦେବେ କି ନାହିଁ ଲାଗିଥିବ ତା ଉପରେ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଚକଡେଇବେ ଚକଡେଇଲେ କଣ ହେବ ଧାନ ଯାକ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରିଦେବେ କେତେ ଲୋକ ଏଟା ଧାନ ଚକୁଡୁଛି ଏ ଧାନ ଖାଇଦବ ବୋଲିକିନା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଡାବା ପରିକା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ମାତ୍ର ଲେଖା ଯାଉଛି ସେ ବେଙ୍ଗଳାରେ ବୁଲୁଛି କଣ କରୁଛି ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଲୋକର ମୁହଁରେ କଣ କରିନାହିଁ ଯିଏ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯୋଉ ପାଳକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି তুমি କଣ କର ନାହିଁ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ এই କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମର କଥା କହିଲେ ତ ବିଜାର ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ନା ହଁ এটা কোন শিখাউছ আমକୁ তুমি করলে হবো নাকি পরিশ্রমের কথা আমি প্রভুঙ্ক পাই পরিশ্রম করবার আছে পরিশ্রম করবার আছে ওই ঘর বাঁধবার আছে বলি কইলে আমার কেতে চিন্তা ପରିଶ୍ରମ ମାନେ ସମୟ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ এই সব যাক বিষয় নউছন তা বসে মোর সହିତ পড়ন্ত হিত পড়ছে এটা তো বঢ়িয়া কথা লেখা আছে ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ହଁ হিত উপদেশ তার সব ধ্যান ମୁଁ ତ କାଢେ ବାବୁ ସେମାନେ କାଢି ପଡି ଦେଲେ ମୁଁ ଯିବି 9 ଦିନ ଛଅର 6 ରୁ ପଡବା ହେ ଅଳସୁଆ ବାରେ ପାସ୍ତା କାଟି କଣ ଲେଖା ହେଲା ହେ ଅଳସୁଆ ତୁମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଅ। କା ପାଖକୁ ଯାଅ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଅ। ଦେଖ ଅଳସୁଆ ମାନେ କୋଉଠି ପଟା ହଉଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଅ ଅଳସୁଆ ବଡଟା ନା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବଡଟା ଅଳସୁଆ ବୋଲେ ଶିକ୍ଷକ ବଡଟା ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବଡଟା ଶିକ୍ଷକ ଶିଖେଇବ କିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଶିଖବ କିଏ ଏ ଅଳସୁଆ ଅଳସୁଆକୁ କୁହାଯାଉଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଅ ତାପରେ କଣ କହ କାହାର କ୍ରିୟା ବିବେଚନା କର ଓ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ। ବଢିଆ ଅଳସୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେମିତି ଲୋକ ଦରକାର ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ ଦରକାର ମୁଁ ଆହୁରି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଘରେ ମାନେ କୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଷ୍ଟର ହେବାକୁ ପଠେଇବେ ଯାହାର କିଛି ଖଡା ସେ ଯିବ ନାହିଁ ଯେ 10th ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ଯିଏ କିଛି ନଥିବ ବୁଝୁଛ ନା ସେମିତି ଲୋକ ଇଏ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ବାଇବଲ ଟ୍ରେନିଂ ଯା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏମିତି ଲୋକ ମତେ ବାଇବଲର ଗୋଟେ କଥା ଦେଖାଅ ଯିଏ କି ବେକାରେ ବସିଥିଲା କିଛି କାମ ନାହିଁ ଦାମ ନାହିଁ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ନେଇକିନା କିଛି କାମ ନାହିଁ ମୋର କାମ ହେଲେ କରେ ଏମିତି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ପିତର ଜଣଙ୍କୁ ଡାକଲା ପିତର ଜଣ କଣ କରୁଥିଲେ ନାଇଁ ତମେ ପଢି ନଥିବ ସେଠି ବସିକି ଲୁଡୁ ଖେଳୁଥିଲେ କଣ ଲୁଡୁ ଲୁଡୁ କି ପାଇଁ ଖେଳୁଛୁ ଆସ ଆସ କହିଲେ କି ନାଇଁ କୋଉଠି ବସି ତାସ ଖେଳୁଥିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଭୁ ଅଳସୁଆ ଲୋକକୁ ନାହିଁ ତ ବେଶୀ ଟାଇମ ଅଛି ନାଇଁ କି ସିରିଏଲ ଦେଖୁଛୁ ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ ଏମିତି ସେ କାହାକୁ ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମାଛ ଧରାଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନାହିଁ ମାଥ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ କର ବେକାରେ ଲୋକକୁ ଆସ ଆହୁରି ଭର୍ତ୍ତି ହୁଅ ସେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ ଦରକାର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅଳସୁଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଅ ଆହୁରି ତାର କ୍ରିୟା ବିବେଚନା କର ପଢି ଦିଅ ଆମେ ତାହାର ବିଚାର କର୍ତ୍ତା କି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କି ପ୍ରଭୁ କେହି ନଥିଲେ ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଆପଣା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ପୁଣି ଫସଲ ସମୟରେ ଆହାର ସଞ୍ଚୟ କରେ ହେ ଅଳସୁଆ ତୁମେ କେତେ କାଳ ଶୋଇ ରହିଥିବ ତୁମେ କେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଉଠିବ କେତେବେଳେ ଉଠିବ କିଏ
10 पद और टिके ଆଉ ଟିକେ ସଇଲେ टिके उठ रे बाबू ଆଉ ଟିକେ କିଛି କାମ ଘୋଡ଼ାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ହାତ ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଲେ ତୁମର ଦରିଦ୍ରାବସ୍ଥା ଖଣ୍ଡ କରି ପୁଣି ତୁମର ଦୀନତା ସହଜ ଲୋକ ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ହେଇଛି ଜାଣ ସେ କେମିତି ନା ମୁଁ କହିଲି ପରା ଏ ଦୁନିଆରେ ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ବାଟ ଅଛି ଅନେକ ବାଟ ଅଛି ଆମର ସୁଭାଷ ଦାଦା ଗୋଟେ ଚା ବିକିକିନା ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଚା ବିକିବାଟା କି କାମ କାମ ତ କାମ ଆଉ ଘରେ ବସିକିନା ବେକାର ରହିବାଟା କାମ କି କାମ କରିବାର ଅଛି ବାଇବଲ ଆମକୁ କହୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚର ଲୋକ କେମିତି ଲୋକ ହେବାର ଅଛି ପରିଶ୍ରମ ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି କି ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ହାଲେଲୁୟା। ଏମିତି ପରିଶ୍ରମୀ ହେବାର ଅଛି ଆମର ତା ପଛେ ମୁଁ ଆଉ ଲେଖିକି ମୁଁ ବେଶୀ ପଢ଼େଇଲେ ସାରିଦେବି ତା ପଛେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ 3 ନମ୍ବର ପଦ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଆଉ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଚର୍ଚ୍ଚ ଲୋକର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ କେବଳ 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିଛି ଯାକୁବ ତାହାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଏଠି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆହେଉଛି 5:11 ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତୁମେମାନେ ଆୟୁବଙ୍କ ସହିଷ୍ଣୁତା ବିଷୟ ଶୁଣିଅଛ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଜାଣିଅଛ ଯେ ସେ ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ କୃପାବାନ ଅଟନ୍ତି। ଏଠି ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକରେ କେତେଟା ପର୍ବ ଅଛି 42ଟା ପର୍ବ ଅଛି ମାତ୍ର ନୂତନ ନିୟମରେ ଆୟୁବଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉନାହିଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିବା ଲୋକକୁ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ଆୟୁବଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାଲିଗଲା କ'ଣ ଦରକାର ସେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପୁଅ ଝିଅ ମରିଗଲେ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଆମେ এই প্রকার ধৈর্য দিলে আমি কোন করব সদা প্রভু দেলে সদা প্রভু নেলে তাঙ্ক নাম এটা কইবা পাই বিশ্বাস সহিত আমকু ধৈর্যের আবশ্যক রয়েছে আমকু নিন্দা তাড়না কষ্ট এসব আইলা বেলে আমকু ধৈর্য আবশ্যক রয়েছে সেদি পাই এটি স্পেশালি আইবঙ্কর ধৈর্য বিষয় লেখা যাচ্ছে আইবঙ্কর ধৈর্য এই যাকুব পুস্তকর এক অধ্যায়କୁ ଆସନ୍ତୁ 2 ପଦରୁ ଆମେ ପଢିବା हे मोहर भाईमाने तुमेମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅ କେତେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନା ଦିଟା ନାନା पर ଗଣି ହେବ ନାହିଁ ସେଟା ଏ ନାନା ବଡ଼ ନାନା ପ୍ରକାର ବୁଝିପାର କେତେ ପ୍ରକାର ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅ ସେତେବେଳେ ତାହା ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କର। ମୁହଁକୁ ଏଠିଟା କରି ବସିଥାଅ ଏ ଲେଖା ହେଇଛି କି ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବାଇବଲର କଥା ଏଟା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାକ ଏଟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କର ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ଏହା ତ ଜାଣିଅଛ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକିନା ଗମନ କରିବାର ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ କ'ଣ କରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ଏଫିସ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ କେତେ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକିନା ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବୋଲେ ଦେଖି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବୋଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ହଁ ଆମର ରୋଗ ଜ୍ୱର କ'ଣ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଫାଷ୍ଟରେ କାନ୍ଦିବେ ଆଉ ମା ଜାଣିଛନ୍ତି କାନ୍ଦିଲେ ହେବନି ଫାଷ୍ଟରେ କରବାର ନ ହେଲେ ବସି କାନ୍ଦବାର ସେ ଫାଷ୍ଟରେ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ନାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର এটা ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ନାହିଁ ଏ ଲୋକ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ
ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ କଣ କରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉଣା ନ ପଡ଼ି ଦେଖ କି ବଢିଆ କଥା। ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? କୋଉ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଣା ନ ପଡବାର ଅଛି। ଉଣା ନ ପଡବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କଣ ସିଦ୍ଧ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁ। ଦେଖ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସେ? ବିଶ୍ୱାସରୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯାଏ? ପାସ୍ ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଆସେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲି, ମରବା ଲୋକ ଉଠିକିନା ପଳାଇ ଆସିଲି। କଣ ହେଲା? ମୋର ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ଏବେ ମତେ କଣ ଅଛି? ମୁହଁର ତିନିଟା ଦାନ୍ତ କାଢିଦେଲେ ମିଶା କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛି। ମରବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେ ଉଠେଇକିନା ଆଣିକିନା ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ତିନିଟା ଦାନ୍ତ କଣ? এই ଛୋଟିଆ ରୋଗ କଣ? এই ଜ୍ୱର କଣ? ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ତାହା ପଛେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କଣ କରିବ? ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖୁଥିବ ଟିକେକୁ କୁଆଡେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। এই ତିନିଟା ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ହେଲା କର୍ମ। ଆମେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହୁଁ, ମାତ୍ର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଖାଲି ଏମିତି ଆସୁଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ ହେବନି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କାମ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ଅଳସୁଆ ହେବାକୁ ହେବନି। ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଅନୁମତି ଦଉଛନ୍ତି? ପରୀକ୍ଷା ଆଇଲେ କଣ ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲେ ଆମେ କେମିତି ଲୋକ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବା। ଭିତର କଣ ଟାଉଟରି ମାରି କହିଦେବା ସବୁ ଲୋକ ଛାଡବେ ସିନା, ଆଇଲା ପରେ ସେ କେମିତିରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ସେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ ଏ ପିଲାର ଛିଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ହଉଛି। ତୁମ ପିଲା ଛିଙ୍କି ଦେଲେ ନିଦ ପଳାଇ ଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆମେ କିଏ ଜାଣିପାରିବା, ତା ପଛେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାର୍କ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆଇଲା ପରେ ଯୀଶୁ ଉଠିକିନା ଝଡ଼ ତୋଫାନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଲା ପରେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କେମିତି ଲୋକ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ ସବ କରିଦେଲା ପରେ ଯୀଶୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। ଆର ସପ୍ତାହକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା।